ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତି କ୍ଲାସ୍ 10ର କିଛି MCQ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର IAT ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ଏର ସ୍ଥାନାଙ୍କ 2, 3, ବିର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଆମକୁ ଦେଇଛି x0, ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା 3 ଏକକ ହେଲେ xର ମାନ କେତେ? ତ ୟାକୁ ଆମେ ଦୂରତା ସୂତ୍ର ପୁଟ୍ କରିବା। a 2 ମାଇନସ୍ xର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର, 2 ମାଇନସ୍ xର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 3 ମାଇନସ୍ 0ର କ'ଣ କରିବା ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର। ତ ତା'ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ? 3 ହେବ। ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ରୁଟ୍ ଓଭର୍କୁ ଯଦି ଉଠାଇଦେବା ୟାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ? 2 ମାଇନସ୍ xର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 3ର ସ୍କୋୟାର, 3ର ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ କେତେ? 9 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3। ତ ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଯଦି ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ? 3ର ସ୍କୋୟାର 9 ହେଇଯିବ। ତ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ 9 9 କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦେବା। କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା? 2 ମାଇନସ୍ x ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ 2 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ x। xର ମାନ କେତେ ପାଇଲେ? 2 ପାଇଲେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ମୂଳବିନ୍ଦୁ O ଠାରୁ 8y ର ଦୂରତା 10 ଏକକ ହେଲେ yର ମାନ କେତେ? ମୂଳବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ 0 0। ସପୋଜ୍ ଆମେ ମୂଳବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇଗଲେ O ହେଲା 0 0, A ପଏଣ୍ଟର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହେଉଛି 8y। ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? 0 ମାଇନସ୍ କିମ୍ବା 8 ମାଇନସ୍ 0ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର, 8 ମାଇନସ୍ 0ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ y ମାଇନସ୍ 0ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର। ତ y ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ? 10ର ସ୍କୋୟାର 100। କାହିଁକିନା ଆମେ ଏଠି ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଦେଇନେ। ତ 10ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଇଯିବ? ଆର ପଟ ସାଇଡ଼୍ ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ପଳେଇଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସ୍କୋୟାରିଂ ହେଇଯିବ। 10ର ସ୍କୋୟାର 100। ତ 8ର ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ କେତେ? 64 ପ୍ଲସ୍ ୱାଇର ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 100। ନେକ୍ସଟ ୱାଇର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଇଯିବ? ନା ୱାଇର ସ୍କୋୟାର ଆମକୁ ହେଇଯିବ 100 ମାଇନସ୍ 64 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ? ନା 100ରୁ 64 ଗଲେ 36। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ y ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 6। ତ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 6 ଆମେ ପାଇବା। y ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେବ? ସ୍କୋୟାର ଯେହେତୁ ଅଛି ଏପଟେ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ହେଇଗଲେ 36ର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ହେଇଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 6। ତ ଆମର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଲା? 2 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଲା a ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 6। a ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ? 6। 1 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ କଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ବାହାରିଲା 1 ନମ୍ବରର 2 ବୋଲି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 3 ନମ୍ବରକୁ। ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଆମକୁ ଦେଇଛି 0 0, 3√3 ଏବଂ 3 ଆଲଫା। ଯଦି ଏକ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଗଠନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆଲଫା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ? ତ ଆମର ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ A B C ଆକାରରେ ଦେଇଛି। ଆମେ ତାକୁ ନେଇଯିବା। ସପୋଜ୍ A ହେଲା 0 0, B ହେଲା 3√3, C ହେଲା 3 ଆଲଫା। ଏଇଭଳି ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ପିଲେ ଦେଖିନାହ, ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବ। ସେଥିରେ ଆମେ ସୂତ୍ର କିଛି ଶିଖିଥିଲେ, ଦୂରତା ସୂତ୍ର, ଏବଂ ସେଥିରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ବହିର ଯାହା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କରିଥିଲେ। ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ତ ଏଠିରେ ଦେଇଛି ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଗଠନ କରନ୍ତି। ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ସବୁ ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ସମାନ। ସବୁ ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ସପୋଜ୍ ଆମେ ନେଲେ A ହେଲା 0 0, B ହେଲା 3√3, C ହେଲା କେତେ? 3 ଆଲଫା। ତ ଏହି ହିସାବରେ ଆମେ ନେବା। ତ ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ନା AB ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ BC ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ AC। ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଦେଖେଇ ପାଇଲେ AB ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ BC ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ AC। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବା? ନା ଆଲଫାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ଆଲଫା ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା। ଆଲଫା ଆମର କେଉଁଠି ଅଛି? Cରେ ଅଛି। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା AC ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ AB ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ BC ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ AC। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମେ କ'ଣ ବାହାର କରିବା? ଦୂରତା ସୂତ୍ର ବାହାର କରିଦେବା। ଦୂରତା ସୂତ୍ର ପକାଇକି ଆମେ ଏବେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତ ABର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ? BCର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ? ଏବଂ ACର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ? AB ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମର ଆସିବ କେତେ? ନା 3 ମାଇନସ୍ 0 ପ୍ଲସ୍ √3 ମାଇନସ୍ 0ର ସ୍କୋୟାର। ତ 3 ମାଇନସ୍ 0ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଇଯିବ? ନା 3 ମାଇନସ୍ 0ର ସ୍କୋୟାର 3, 3ର ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ 9, √3ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଇଯିବ? ନା 3, 9 ଆଉ 3 ହେଲା 12, 12ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ହେଇଯିବ ହେଲା ଆମର କେତେ? ନା AB। ସେଇଭଳିଆ BC ବାହାର କରିବା। ତ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? AB ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ BC ବୋଲି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା।
तो ए बी इजिकाल टू बी सी निर्णय कलापर बी सी इजिकाल टू से बाहर कले केते आसुची किंबा ए सी बाहर करदेवा ए सी बाहर करले आहरी इजी हम ए सी इजिकाल टू केते हम 3 रो स्क्वायर हो आमर 9 आउ आल्फा रो स्क्वायर हो आल्फा स्क्वायर रो रूट ओवर इजिकाल टू आमर केते आसीबो रूट 12 बुझीगला। तो एठू आम कौन पाइले ना आमर रूट ओवर जदि आम उठेदेबा उभय पार्श्वर दैट इम्प्लाइज केते हबो आल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 12 रू 9 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3। तो आल्फा इज इक्वल टू आमर केते हबो आल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आल्फा इज इक्वल टू केते आसीबो प्लस माइनस 3। तो एमती ऑप्शन नाइ तो सेति पई कोटा हम आंसर ना कौन सीटी नुहे है 3 नंबर रो क्या हम डी बुझीगला। 4 नंबर को जीवा जदि 1 माइनस 2 बिंदुटी 4 2 और के माइनस 6 बिंदु द्वयर मध्य बिंदु स्थानांक हुए तेबे के रो मान केते ना 1 माइनस 2 बिंदुटी कहार मध्य बिंदु स्थानांक ना 4 2 के माइनस मध्य बिंदु स्थानांक पाइबा हमर सूत्र कोन कहूची ना x1 प्लस x2 दैट इम्प्लाइज कौन हम 4 प्लस के बाई 2 इज इक्वाल टू 1 ता अर्थ x1 प्लस x2 बाई 2 इज इक्वाल टू 1 जोटा कि आमर मध्य बिंदुर फास्ट स्थानांक जोटा x स्थानांक से भली इतरो आमे के रो मूल्य पाई जिबा के रो मूल्य पाई जिबा केते हिजबो 4 प्लस के इज इक्वाल टू केते हिजबो 2 दैट इम्प्लाइज के इज इक्वाल टू माइनस 2 के इज इक्वाल टू माइनस 2 आंसर केते हिजबो बी बुझियला। 5 नंबर क्वेश्चन को जीवा ए बी रो प्रांत बिंदु द्वयर स्थानांक 7 माइनस 1 माइनस 7 हेले एहार मध्य बिंदुर स्थानांक केते हबो। तो प्रांत बिंदु स्थानांक देछि एबे बा करली प्रांत बिंदुर स्थानांक सही हिसाब रे बाहर करिवो प्रांत बिंदुर स्थानांक कोन ना 7 प्लस माइनस 7 बाई 2 तो 7 रे माइनस 7 मिसे तो जना पडुची पिला माने न 0 बाई 2 सही 0 हबो माइनस 1 रे 1 मिसेले केते से 0 बाई 2 0 हबो। तो ताहले ऑप्शन हबो किए ना 5 नंबर ए बुझी पारलो पिला माने। 6 नंबर कहला वृत्तर व्यासर प्रांत बिंदुर स्थानांक 3 3 एवं -1 हेले वृत्तर केन्द्रर स्थानांक केते हबो। तो प्रांत बिंदु द्वयर स्थानांक 3 3 देछि आउ -1 तो एतु आमे जानिले कोन ना प्रांत बिंदु द्वयर स्थानांक को आमे मिसेई दबा 3 प्लस -1 इज इक्वल टू 2/2 आरोटा मते सेमती 3 प्लस -1 2/2 तो दैट इम्प्लाइज ये भी 1 हे जिवो सी भी 1 हे जिवो। तो ताहले 1 आउ 1 जोटा कि 6 नंबर रो आंसर हला हमर डी हला। 7 नंबर को जीवा बिंदु द्वय a0 0b ओ 1 1 एटा भूल बिंदु द्वय लिखाइ छै बिंदु त्रय हबो तो गुडी को एक रेखीय तबे 1/a प्लस 1/b तो एथुरा हम कोन जानिबा 1/a प्लस 1/b रो मूल्य कोन ना एक रेखीय माने आमे जानि छे कोन ना जे कोनोसी दुई बाहुर समष्टि तृतीय बाहु सहित समान आसीबो। तो ताहले 1/a 1/b हमर मिसेई देले हमर आसी जिवो से ab b प्लस a बुझियला एतिक हबो ना एक रेखीय तबे 1/a प्लस 1/b तो एथुरा हम कोन जानले ab रो मूल्य बाहर करिबा। तो एठी हमें ए दूरता सूत्र पकेबा सपोज फर्स्ट हला a पॉइंट सेकंड टा b पॉइंट थर्ड टा हला c पॉइंट ताकू यदि हमें पुट करिबा ab बाहर करिबा bc बाहर करिबा ac बाहर करिबा तो सेई थ्रु हमें ab रो मूल्य पाई जिबा। तो ab रो मूल्य पाई गला परे हमें ताकू सॉल्व कर दबा जोटा कि हमर 7 नंबर रो आंसर हि जिवो a बा 1 आसीबो बुझियला। तो नेक्स्ट हमें जिबा 8 नंबर को त्रिभुज abc रे a हला 3 4 b 7 - 2 c -7 2 bc रो मध्य d हेले ad रो मध्यमा दैर्घ्य केते हबो। तो मध्यमा कोन करे ना रेखाखंडटी को कोन करे समद्विखंड करे। तो ताहले bc रो मध्य बिंदु हला d bc रो मध्य बिंदु यदि d हुए ad मध्यमा दैर्घ्य तो ad मध्यमा दैर्घ्य केते हबो ना d पॉइंट को हम प्रथमे बाहर करिबा d पॉइंट बाहर करिया पई हेले हमें b आउ c 7 प्लस -7/2 इज इक्वल टू केते 0 हि जिवो सेही बेले -2 + 2 ताहले हमर d पॉइंट हे गला पिला माने 0 0 काहे कि ना bc रो मध्य बिंदु बाहर करिबा
ডি পয়েंट 00 ହୋଇଗଲା ତ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଏଡି ମଧ୍ୟମାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଏଡି ମଧ୍ୟମାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ ନା ଏ ଆଉ ଡି, ଏର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦେଇଛି 3 4, ଡିର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହେଉଛି 0 0, ଏର ସ୍ଥାନାଙ୍କ 3 4 ଦେଇଛି ନା, ତ ଏ ହେଲା 3 - 0 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହେଇଯିବ 9, ଇଏ ହେଇଗଲା କେତେ 4 - 0 ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର 16, 9 + 16 ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ହେଇଯିବ କେତେ 25 ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ ନା 5 ହେବ। 8 ନମ୍ବରଟା ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ପିଲାମାନେ ସି, 8 ନମ୍ବରଟା କେତେ ସି 5, ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା 9 ନମ୍ବରକୁ। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ଆମକୁ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃତ୍ତପାଦରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ XY ନିମ୍ନସ୍ତନ୍ତୁ କେଉଁ ଠିକ୍ ହେବ। এটা ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ, ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିନ ଭଲ ଭାବେ ଆଉ ଥରେ 2-3 ଥର ଦେଖିବ, ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବ। ତ ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା XY ପାଇଁ ସେ ପଚାରୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃତ୍ତପାଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃତ୍ତପାଦରେ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ଏକ୍ସଟା ନେଗେଟିଭ୍ ୱାଇଟି ପଜିଟିଭ୍। ତ ଏକ୍ସ ନେଗେଟିଭ୍ ମାନେ 0ରୁ ସାନ କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖ, ଏବଂ ୱାଇଟି ପଜିଟିଭ୍, ତ ବି ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଠିକ୍, ବୁଝିହେଲା। 10 ନମ୍ବର x <0 y <0, p - xy, ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସଟା <0 ହେଲେ, x <0 ହେଲେ କେତେ ହେବ ପିଲେ ନା -x ହେବ, y <0 ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ +y ହେବ। ତ ଏଇଠି ଆମେ -x ଜାଗାରେ ଏଇ -xକୁ ପୁଟ୍ କରିବା, ତ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ +x ହେଇଯିବ, y ଜାଗାରେ ସେଇ y ପୁଟ୍, ତାହେଲେ xyଟା କେଉଁଠି ରହିବ ନା ପ୍ରଥମ ବୃତ୍ତପାଦ, ପ୍ରଥମ ବୃତ୍ତପାଦ ହିଁ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ତ 10 ନମ୍ବରଟା ଆମର ଆସିବ କିଏ ନା ଏ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 11 ନମ୍ବରକୁ, A00 B40 C03 ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ବିଶିଷ୍ଟ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା। ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ବାହାର କରିବା ନା AB, ପ୍ରଥମେ ହେଲା AB, ତାପରେ BC, ତାପରେ AC, ପିଲାମାନେ ବାହାର କରିବ ତାକୁ ନିଜେ। AB BC AC ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ମିଶାଇ ଦେବା, ABର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ BCର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ACର ମୂଲ୍ୟ। ତ କେତେ ଆସିଛି AB କେତେ ଆସିବ ନିଜେ ଦେଖୁନା, 4 ବୋଲି ହେଇଯିବ କେତେ 16, AB କେତେ ହେଇଯିବ 16 ହେଇଯିବ। BC କେତେ ହେଇଯିବ, BC ହେଲେ ଇଏ 4 - 0 ହେଲା 16, ଆଉ ଇଏ -3, 16 ଆଉ C 16 ହେଲେ 4ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା 16, ଆଉ 0ରୁ 3 ଗଲେ -3ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା 9, 25। ତ BC ହେଇଯିବ କେତେ ନା ଆମର 5, BC ହେଇଗଲା 5। ABର ସେମିତି ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ବାହାର କରିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 4 ହେଇଯିବ, ଆଉ BC ହେଇଗଲା 5, ଆଉ ACର ମୂଲ୍ୟ ସେଇଭଳି 3ର ସ୍କୋୟାର 9, 9ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ହେଇଯିବ କେତେ ନା 3, 9ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ କେତେ ହେଇଯିବ, କାରଣ 0 0 ଅଛି ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ 0 0, ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ 0ରୁ 3 ଫେରିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 3, -3, -3ର ସ୍କୋୟାର 9, 9ର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ହେଇଯିବ କେତେ 3। ତ ଏମିତି ଆକାରରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୂରତା ପାଇଗଲେ। ତ AB BC AC, AB BC AC ମିଶାଇ ଦେବା, 5 4 9 3 12, ତ 11 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ କେତେ ହେଲା ଡି ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ବୁଝି ନ ହେଉଛି ତ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ପୁଣି ଲେଖିକି ଜଣେଇବ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ପୁଣି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ହେଲା। ତ ବାର ତାକୁ ଦେଖିବ ବୁଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁଟା ନ ବୁଝିବ ପଚାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା 12 ନମ୍ବରକୁ। 12 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି, 12 ନମ୍ବର କହୁଛି A32 B61 C03 ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ବିଶିଷ୍ଟ ତ୍ରିଭୁଜର ଭର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନ। ଭର କେନ୍ଦ୍ର କେମିତି ଆମେ ପାଆନ୍ତି ପିଲା ନା, ଭର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି x1 + x2, କହିଦେଉଛି ପିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍ଥାନାଙ୍କଟା ପାଇବା ପାଇଁ x1 + x2 + x3/3, y ସ୍ଥାନଟା ପାଇବା ପାଇଁ y1 + y2 + y3/3। ତ ଏଇ ଆକାରରେ ଆମେ ଭର କେନ୍ଦ୍ର ପାଆନ୍ତି। ତ x1 ହେଲା କେତେ 360, 9/3 ଆମର ଆନ୍ସର୍ ହେବ 3 ଗୋଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ y1 ହେଲା କେତେ 213, 6/3, 2 ଆସିବ, 3 ଆଉ 2 ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି ସେଇଟା ହେବ ଆନ୍ସର୍। 12 ନମ୍ବର କେତେ ଦେଇଛି ଡି ହେବ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 13 ନମ୍ବରକୁ। x ଅକ୍ଷ ଉପରିସ୍ଥ ଏକ ବିନ୍ଦୁ A34 B76 ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟ ଠାରୁ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ x ଅକ୍ଷ ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କେତେ। x ଅକ୍ଷ ଉପରିସ୍ଥ ଏକ ବିନ୍ଦୁ କେତେ A34 B76, ତ ଏଇ B ଯଦି 76 ହେଲା, A ଯଦି 34, x ଅକ୍ଷ ଉପରିସ୍ଥ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରିଥିଲେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ। x ଅକ୍ଷ ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ସବୁବେଳେ କେତେ ନା y = 0, ତ x0 ବୋଲି ନେଇଯାଅ। କେତେ ନେଇଯିବା x ଗୋଟେ ନେବା
आउ गोटे पिला माने एक्स आउ गोटे 0 है। तो y रो स्थानांक 0 हम x रो स्थानांक बाहर करवा जेहेतु समदूरवर्ती तो ताहले आम कौन करवा समदूरवर्ती माने आम ए पॉइंट रु ये धर सपोज आम क्यों पॉइंट ना ना पी पॉइंट ना एक्स पॉइंट देती आम कहीं पी ना एक्स पॉइंट ना तो ए एक्स इज इक्वाल टू बी एक्स आम देखा कौन देखा पे ए एक्स इज इक्वाल टू बी एक्स ए एक्स स्थानांक पाइले ए एक्स इज इक्वाल टू बी एक्स बाहर करवा तापर आम तार स्क्वायर रूट गुड़ा को कौन करवा उठेदेला इक्वालाइज करवा इक्वालाइज कलापर आम एक्स स्थानांक पिले एक्स मूल्य पाइबा एक्स मूल्य पाइले ये पुट करदे तो एक्स मूल्य आमर केते आसीबो निजे करिवो निजे कलापर देखिवो एक्स मूल्य आसीबो 3 आउ वाई तो पिला माने 0 अछि वाई केते अछि 0 अछि तो सेति लागि आंसर हो 30 बुझियाला पिला माने निजे करिवो ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स ए मूल्यटा बाहर करिवो उभय पार्श्व जते रूट ओवर तो ताको रूट ओवर को काढी देबो जेहेतु उभय पार्श्व रूट ओवर अछि स्क्वायरिंग कर देले पिले कटि जिवो उभय पार्श्व रे बुझियाला। नेक्स्ट जीवा 14 नंबर को 14 नंबर कौन कहला ट्रांगेल एबीसी रे ए रो स्थानांक देछि बी रो स्थानांक देछि सी रो स्थानांक देछि एबीसी भर केंद्र स्थानांक 0 0 देछि तो ए प्लस बी प्लस सी रो मान केते ना ट्रांगेल ए बी सी रे ए रो स्थानांक होछि ए बी रो स्थानांक बी सी एवं सी रो स्थानांक सी एथिरे सी पचारुछि ए बी सी रो भर केंद्र स्थानांक 0 0 भर केंद्र स्थानांक तुमको या पूर्व बुझाइली जे ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 इज इक्वाल टू 0 ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 इज इक्वाल टू 0। नेक्स्ट है बी प्लस सी प्लस ए बाई 3 इज इक्वाल टू 0 बी प्लस सी प्लस ए बाई 3 इज इक्वाल टू 0 तो ए प्लस सी केते आसुची 0 आसुची ए प्लस सी सब दुटा जगह केते आसु 0 आसुची ए हम आंसर बुझियाला। 15 नंबर ए 4 6 बी -7 -1 को संयोग करता रेखाखंड एक्स एक्सिस द्वारा केउ अनुपात अंतर्भुक्त हेबो तो से कहूँ जे केउ अनुपात संयोग करता रेखाखंड एक्स एक्सिस द्वारा तो ए आउ बी एक्स एक्सिस को केउ अनुपात अंतर्भुक्त हेबो ता अर्थ है आम जानिने आम एक्स वाई अनुपात बोली नहीं जाइथिबा बुझियाला तो आमर अंतर्विभाजन सूत्र आम शिखिचे पिले mx2 प्लस nx1 बाई एम प्लस एन my2 प्लस ny1 बाई एम प्लस जेहेतु आमको अनुपात आम जानिने ताको आम एक्स इज टू वाई एक्स एक्सिस द्वारा से पचारि बुझियाला तो एक्स एक्सिस जेहेतु से अंतर्विभक्त हम तो आम ताको सेही सूत्र पकेबा बुझियाला अंतर्विभाजन सूत्र पकेबा पकेला परे आम ताको कौन करवा ना एम आउ एन अनुपातर मूल्य पाइबा जोटा कि आमर आंसर आसो 15 नंबर 6:1 अनुपात डी बोली आसो बुझियाला पकेब जब न कर पार ताले कमेंट जनइब बुझियाला जो जोटा कहूँ निजे कर निजे कर न कर पार ताले जनइब मु पुणी तुमको नेक्स्ट वीडियो करके जनईदेवी वाई रो मान केते हेले -2 -2 3y और 5 5 बिंदु एक रेखीय हेबे ना एक रेखीय हवा पई आमे कोन जानिचे एक रेखीय हवापाई आम तीनोटी जाक बिंदु नवा मनकर ए है -2 -2 बी है 3y सी है 5 5 सब बिंदु गुड़ी को कौन करा बाहर करवा सब बिंदु गुड़िकार कौन करवा ए बी बी सी एस सी एमती दूरता सब बिंदु गुड़ा को लेकिन बाहर करवा बाहर कलापर आम देखा कौन ना बिंदु तर एक रेखीय हेबार अर्थ है जेकोसी दुई बाहु मिसिकी आ गोटे बाहु होउथबो है जेकोसी दुई बाहुर समष्टि तृतीय बाहु सहित सामान हो तो सेमती आम सल्व करवा सल्व निजे कर निजे कलापर ताको आम पाइब कौन जहाँ पाइब तार उत्तर हूँ पिले 16 नंबर वाई रूल्यटा आम पाइबा पिला माने बुझीगला तो वाई रूल्य 3 आसब निजे कर जदि नहला जनइब बुझीगला। नेक्स्ट 17 नंबर को जी अनुपात से भाया अंतर्गत करुवा बिंदुर स्थानाक निजे बाहर कर पाने सूत्र लिखिदे सूत्र को पुट कर mx2 प्लस nx1 बाय एम प्लस एन यहाँ है एक्स स्थानाक वाई स्थानाक है my2 प्लस ny1 बाय एम प्लस एन बुझीपाल तो ये सूत्र व्यवहार कर निजे जदि आम अप्लाई करवा आउ करवा ताहले आम जानी परिबा जदि नहला ताहले आम कमेंट बॉक्स रे जणाइबा
ବୁଝିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ପିଲାମାନେ ଜଣାଇବ ସେଥିରେ କିଛି ନୁହେଁ। ତ ଯେଉଁଟା ନ ଆସିଲା ପୁଣି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। ତ ସିଏ କ'ଣ କହିଲା ଏ ସୂତ୍ର ଆମେ ପକାଇଲା ପରେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା 3:4 m/n ହେଉଛି କେତେ 3:4 ତାହେଲେ ତାକୁ ପୁଟ୍ କରିବ ପୁଟ୍ କରିକି ତୁମେ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିବ ହେଲା। 17 ନମ୍ବର ଆମର ମୁଁ ବାହାର କରିଥିଲି ସି ଆସୁଥିଲା ହେଲା। ତ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ସି ଯଦି ଅପସନ୍ ନ ଆସେ ତାହେଲେ ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିବ ବୁଝିହେଲା। ତ ସେଥିଲାଗି ନିଜେ ଏଇଟା କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ନିଜର ଯାହାର ଟିକେ ୱିକ୍ ରହୁଛି ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ କରିବାରେ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟୁ ଡିଭିଜନ୍ କରିବାରେ ସିଏ ଆଉ ଭୁଲ ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ଏଇଟା କରିବ ନିଜେ କରିକି ଦେଖିବ ଏଇ ଉତ୍ତର ସହିତ ସମାନ ଆସିବ ବୁଝିହେଲା। 18 ନମ୍ବର ସେଇଭଳିଆ ତ୍ରିଭୁଜର ଭରକେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ବରକେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ 3ଟା ଦେଇଛି। ଭରକେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ କହିଥିଲି ତ 7 + y + 9/3 = ଦେଇଛି କେତେ 6 ବୋଲି ଲେଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା x - 6 + 10/3 = 3 ଲେଖିବା। ଏମିତି କରିକି ଆମେ ବାହାର କରିବା କାହାର ମାନ x ଆଉ y ର ମାନ ବାହାର କରିବା। ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରିଦେବା ପିଲେ ଅତି ସହଜରେ ବାହାରି ପାରିବ ଏଇଟା କରିପାରିବ ତୁମମାନେ। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କେତେ ଆନ୍ସର x ର ମୂଲ୍ୟ ଆସିବ 5 y ର ମୂଲ୍ୟ ଆସିବ 2 ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ଡିରେ ଦେଇଛି ବୁଝିହେଲା। 19 ନମ୍ବର କହୁଛି ଏ ଓ ବି ସି ଏକ ଆୟତଚିତ୍ର ଯାହାର ଓ ହେଲା ମୂଳବିନ୍ଦୁ ଏ ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦେଇଛି ବି ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦେଇଛି ଆୟତଚିତ୍ର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ଆୟତଚିତ୍ର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ନା ଏ ଆଉ ବି ଯେହେତୁ ଦେଇଛି ଆମକୁ ଏ ବି ବାହାର କରିଦେବା। ଏ ଓ ବି ସି ଏକ ଯାହାର ଓ ହେଉଛି ମୂଳବିନ୍ଦୁ। ତ ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ଏ ଓ ବି ସି ସିଏ ଦେଲା ଓ ହେଉଛି ମୂଳବିନ୍ଦୁ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ଡାଇଗ୍ରାମ କରିବା। ଗୋଟେ ଆୟତଚିତ୍ରଟେ ଆମେ ନେବା ବୁଝିହେଲା। ଏ ଓ ବି ସି ଓ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ମୂଳବିନ୍ଦୁ। ତ ତାହେଲେ ଏ ବି ଆୟତଚିତ୍ର କର୍ଣ୍ଣଟା କିଏ ହେବ ପିଲାମାନେ ଏ ବି ହେବ ବୁଝିହେଲା। ମୁଁ ଚିତ୍ର କରିଦେଉଛି ପିଲା ତୁମେ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିକି କରିବ ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ଉପରେ ହିଁ ଡ୍ର କରିଦେବା ହେଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଏଇଟା ହେଲା ଓ ବୋଲେ 0 0 ଓ ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କ'ଣ 0 0 ବୁଝିହେଲା ମୂଳବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥାନାଙ୍କ। ଆଉ ଆମର ଏ ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଏ ଓ ବି ସି ଦେଇଛି ନା ଏ ଓ ବି ସି ବି ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ A0 ଏବଂ ଏ ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ 0 ବି ଏଟାକୁ ଏ ନେଇଯାଅ ଏ ଓ ବି ସି ଏ ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦେଇଛି ବି ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦେଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଏ ବି ବାହାର କରିପାରିବା ଏ ଓ ବାହାର କରିଦେବ ଓ ବି ବାହାର କରିଦେବ ଏ ବି ତାପରେ ବାହାର କରିପାରିବ ଏ ଓ ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ଓ ର ସ୍କୋୟାର = ଏ ବି ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା। ତ ନିଜେ ଏଇଟା ବାହାର କରିବ ହେଲା। ତ ଏ ବି ଏ ଓ ର ହେଇଯିବ କେତେ ନା ଏ ଦେଇଛି ତ 0 ବି ହେଲା ତାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫର୍ମୁଲା ପକାଇ ବାହାର କରିଦେବ। ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ତାପରେ ଅପସନ୍ ସହିତ ମିଳାଇବ। ତ 19 ନମ୍ବରଟା ଆମର କେତେ ଆସିବ ନା ବି ଉତ୍ତର ଆସୁଛି a² + b² √, ହେଲା ନିଜେ କରିବ ଆଉ ବାହାର କରି ନହେଲେ କହିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ନା 20 ନମ୍ବର। 20 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା p - 3 2 q 6 1 p - 3 2 q ହେଉଛି 6 1 ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ y ଆକ୍ସିସ୍ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଅନୁପାତରେ ଅନ୍ତର୍ବିଭକ୍ତ ହେବେ। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ y ଆକ୍ସିସ୍ରେ ଯେହେତୁ ଅନ୍ତର୍ବିଭକ୍ତ ହେବେ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି y ଆକ୍ସିସ୍ରେ ଆମକୁ କ'ଣ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଅନ୍ତର୍ବିଭାଜନ ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ଆମେ ପକାଇବା ସେ y ଆକ୍ସିସ୍କୁ ଛେଦ କରିବା ମାନେ y ଆକ୍ସିସ୍କୁ ଆମକୁ PQ ଦେଇଛି -3 ଆଉ 2 କେତେ ଅନୁପାତରେ ହେଲେ yକୁ ଅନ୍ତର୍ବିଭାଜନ କରିବ ତା ଅର୍ଥ yର ଆମ ମାନଟାକୁ ଆମେ m/n ଅନୁପାତରେ ଏଟାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତ ୟାର ଉତ୍ତର ସେମିତି mx2 + n ସେଇ ହିସାବରେ ପିଲା ବାହାର କରିବ। ବାହାର କଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଯିବା ନା ୟାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଯିବା। ତ ୟାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନିଜେ ବାହାର କରିକି ଦେଖିବ ହେଲା। ସୂତ୍ର ତ ଲେଖିଥିଲି ୟା ପୂର୍ବରୁ ତ ଆମର ଆସିବ କେତେ ନା 1 ଆଉ 2 ବୁଝିହେଲା। ତ ଆମର ଉତ୍ତର ଆସିବ 1 ଆଉ 2 ଯେହେତୁ ଆସିବ ଅନୁପାତ 1:2 ଯେଉଁଟା ତୁମର m ର ମୂଲ୍ୟ ହେବ 1 ଆଉ n ର ମୂଲ୍ୟ ହେବ 2 ସି ଅପସନ୍ଟା ହେବ ବୁଝିହେଲା। ତ mn ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ ଦେଇଛି ଗୋଟିକର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦେଇଛି ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଦେଇଛି n ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ମନେକର ପିଲେ xy ନେଇଯାଉନ n ର ସ୍ଥାନ କେତେ ନେଇଯିବ xy। ତ ଏବେ କ'ଣ ଲେଖିବା 3 + x/2 ତୁମେ ନିଜେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରିବ ପିଲେ 3 + x/2 = କେତେ ହେଇଯିବ -3 ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପିଲେ 6 + y/2 = ଆସିବ 4 ନିଜେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରିବ। ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କଲା ପରେ କେତେ ଆସୁଛି ନିଜେ ଦେଖିବ। ଉତ୍ତର ତୁମର ଆସିବ ପିଲାମାନେ କେତେ ନା x ର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଯିବ ତୁମର -9 y ର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଯିବ 2
ବୁଝିଗଲା 21 ନମ୍ବରଟା बी आंसर आसीबो। 22 नंबर जी त्रिभुजर कौन एक शीर्षबिंदुर सम्मुखीन बाहु प्रति अंकित मध्यमा उक्त बाहु क्यों अनुपात सम्मुखीन बाहु ता अर्थ जेकोसी शीर्षबिंदुर सम्मुखीन बाहु को पिला माने मन रखि सब बेले बुझी होउची प्रति अंकित मध्यमाटी उक्त बाहु को क्यों अनुपात विभक्त करिवो ना जो बाहु ऊपर पड़ला सम्मुखीन बाहु को ना समान हम परा मध्यमा सब कौन करे बाहु समद्विखंड करे तो से लगी सी ऑप्शन हम 1:1 समान दुई भाग हम है। तो A23 B56 AB समद्विखंड लंब y अक्ष को छेद करुवा बिंदुर स्थानांक जेहेतु y अक्ष को छेद करुच्ची पिला माने तो y अक्ष मनकर आम बिंदुटा कौन ना मनकर सी बिंदु नेले तो y अक्ष जो छेद करुच्ची तो y अक्ष को छेद कर माने y स्थानांक एटा निहाती बाहर किंतु x टा हो पिले 0 है मनकर सी स्थानांक नहीं 0y तब तुमको आगुरी भी बुझाई क्वेश्चन रे ए सी इज इक्वाल टू बी सी बाहर करदेव ए सी इज इक्वाल जेहतु समद्विखंड लंब ए सी इज इक्वाल टू बी सी बाहर करदेव तापर वाई मान पाइज बुझीगला। तो वाई मान केते पाइबा लास्टली ना 8 पाइबा देखिबो पिले निजे करिकी हैला तो नहले को जणैबो। तो एठी हम वाई मान जदी 8 पाइ गले आंसर हो जिवो केते 0 आउ 8 बुझीगला पिला माने। 24 नंबर एबीसी समकोणी त्रिभुज रे एबीसी समकोणी त्रिभुज रे बी कोण देछि केते समकोण बी कोण केते देछि समकोण त्रिभुजर शीर्ष बिंदु त्रयर स्थानांक A0 0 0 और 0 बी है बी कोण तो समकोण गोटे समकोणी त्रिभुज तो आम कौन करवा जेहेतु गोटे समकोणी त्रिभुज बी कोण समकोण कही पे बी कोण समकोण तो ताहले आम कौन देखा A0 ए स्थानांक हूँ केते A0 एटा 0 0 बीटा हूँ पे 0 0 बी जेहेतु समकोण बी हूँ मूल बिंदु बुझीगला आउ सी स्थानांक हूँ 0 बीटा सी दे दियो पिला माने एटा हेबो ए बुझिपाइल पिला माने एटा हि जिवो A0 ये हि जिवो 0 बी बुझीगला। तो एबे आमे कोन बाहर करबा कर्णर दैर्घ्य किए एसी रो दैर्घ्य केते हेबो 0 - a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रो रूट ओवर हेबो आ कोन हला माइनस कर देबो एसी रो दूरता फार्मूला पकेबो बुझीगला। तो आंसर केते हि जिवो पिला माने डी हि जिवो हला। नेक्स्ट जिबा 25 नंबर को केउटी मूल बिंदुगामी एक सरलरेखा अटे तो ये आम कौन जानव पिला माने मूल बिंदुगामी सरलरेखा टा केते बेले हबो ना मूल बिंदुगामी किए 0 0 देकी से पास करथुबा कथा हैला। तो आमर x जगह 0 पके देबो y जगह 0 पके जोटा पिले सिंप्लीफाई हि जिवो तमे जानिबो जे एटा मूल बिंदुगामी सरलरेखार हैला मूल बिंदुगामी देकी सरलरेखाटी जिवो बुझिहला। तो जदि आमे एक जगह ताले मूल बिंदु गाने कौन एक जगह 0 पकई दियो y जगह 0 पकई दियो कोटा तो बी ऑप्शन पे साटिस्फाई हेबो हैला अन्य कोगुडा कहि पारुनी बी ऑप्शन को कर दो बुझी पारुछ पिला माने मूल बिंदु गाने जेतु कहि आमे एक जगह 0 y जगह 0 पकेबा x अक्ष उपस्थित एक बिंदुर y स्थानांक केते हो पिला माने x अक्ष उपस्थित y स्थानांक आगुर कहि 0 हबो केते हबो 0 हबो y अक्षर समीकरण टी x 0 ए तो चटापट पिले कर परिबो गोटे वृत्तर AB व्यास C वृत्तर केंद्र हेले B रो स्थानांक हैला ए पॉइंट देछि सी पॉइंट देछि सी होछि वृत्तर केंद्र तो ताहले बी पॉइंट टा केते होबो पिला माने ना सी पॉइंट जदि केंद्र होला आमे कोन लिखिबा बी पॉइंट टा को एक्स वाई नै जाओ केते नै जबो एक्स वाई तो 1 + x = 2 = 2 हबो गोटे आ गोटे हबो 4 + -3 दैट इम्प्लाइज 4 - 3 डायरेक्ट लिखि दियो होला 4 - 3 बाई केते 2 = केते हबो ना 4 भूल लिखले 4 प्लस एटा केते y 4 + y/2 हबो केते ना -3 भूल लिखले एटा -3 पुट कर दोथली। तो एबे आमे कोन का सिंप्लीफाई करबा तो x आ y रो मूल्य आपे पाइ जिबा x आ y रो मूल्य पाइला परे आमे ताको b रो स्थानांक बोली आमे नै जे ना तो ताको पुट कर दबा तो x आ y रो मूल्य केते ना x रो मूल्य आमे पाइबा एठी ये हला 4 ये 1 3 हि जिवो बुझिहला ये जो 3 आ y रो मूल्य आमे पाइ जिबा y रो मूल्य हि जिवो केते -6 ये 4 -10 बुझिहला। तो एथरे आमे कोन पाइबा कोटा अछि 3 आ -10 बी ऑप्शन को ऑप्शन टा बी ऑप्शन टा बुझिहला। 29 एक समबाहु दुई शीर्ष बिंदुर स्थानांक देछि तृतीय शीर्ष स्थानांक एटा केमिति बाहर करबा ना दुई शीर्ष बिंदुर स्थानांक एतरो देछि तृतीय शीर्ष बिंदुटा आमे बाहर करिया पय होजी ना आमे जानि जे
प्रत्येक बाहु समान तो ए बी सपोज आम ने सीटा को से भाया आम जाने सी रूल्यटा केमी पाइबा तो ए बी जदि आम नहींचे है ए आउ बी ए बी दूरता रे बाहर करदे ए बी पॉइंट ए बी दूरता टी बाहर कर पारे से भाया बी सी है एक्स वाई धर सपोज आम नहीं गले सी पॉइंटा को बी सी बाहर करवा ए सी बाहर करवा एमती बाहर कलापर आम सी शीर्ष बिंदुटा पाइबा एक्स आउ वाई मूल्य है निजे कर जमी बुझेली ए है 0,3 बी है 4,3 ए बी तो आराम से बाहर करदेव किंतु बी सी सीटा को नहीं जाओ एक्स वाई नहीं पे है तो आम ए सी गोटे पाइबा आउ बी सी गोटे पाइबा जहाँ उत्तर पाइबा ताको इक्वाल करदे ताको कौन करदे इक्वाल कर सब बाहु समान ना तो से आम एक्स आउ वाई मूल्य पाइबा एक्स आउ वाई मूल्य ताको आम पाइला परे पुट करवा तो उत्तर आसब पिला माने तुमर एक्स मूल्य हो तुम 2 आउ वाई मूल्य आस 3 + 2√3 बुझीगला तो से हिसाब से तुम यहाँ चेक कर सी ऑप्शनटा तुम अच्छी से 2 आउ 3 + 2√3 तो देख न जानले पचार कमेंट रे निजे कर सूत्र पकईकि पिला माने प्रथम वृत्तपाद अवश्य जेकोसी बिंदुर स्थान करे तो बहुत इजी प्रथम वृत्तपाद अवश्य जेकोसी बिंदुर स्थान केते हबो ना प्रथम वृत्त दुई जन जाक कौन हम Q1 पादरे ना पॉजिटिव हे एक्स ग्रेटर दैन 0 वाई ग्रेटर दैन तो ए पॉइंट हे तो पिला माने आज एतिकी रे भिडियोटी को एंडिंग करवा जदि भल लगिला बुझी पारलो तो सांग मानकू शेयर करिवो जो मान नुआ करे आसी ताकू चैनल टी को सब्सक्राइब करिवो आउ सबुदिन एई भली यूजफुल वीडियो तुमर मैथ हो किंबा साइंस हो जेकोसी टॉपिक रो तुमर दिया जिवो ताकू तन्न तन्न करके भल भाव में बुझिबो थरे नहले 2-3 थर एमती बुझिबो जदि न बुझी पारलो पुणी कमेंट बॉक्स रे जणाइबो आज पई एतिकी रे आमे शेष करिबा।